औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक बंदा बड़ी तकलीफ में गुजारा कर रहा था, बड़ा परेशान। ज़िंदगी उसकी इतनी बुरे हालत में थी कि अल्फाज जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजरे। ज़ाहिर है, दुनिया आपस में रिश्तेदार दोस्त आगे पीछे सबको पता होता है कि वो बंदा किस हालत में है। तो किसी दिन एक दोस्त ने देखा कि वो बड़ा मतलब है कि महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहा है, बड़ा ठीक ठाक हो गया। मतलब है देखने में बंदा, उनका जो रहन सहन, जो वो कपड़े, जूतियां वगैरह, जो उसका मतलब है जेब तन है, बेहतरीन हो गया। ठीक है जी, शापर भर भर के फ्रूट जा रहे हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ, यार ये क्या वजह, ये क्या तुमने किया है भाई, हमें भी बताओ। कोई लॉटरी निकल आई, कोई प्राइज बॉन्ड निकल आया? तो उसने कहा, भाई नहीं, मैं तो इसी तरह था। बंदा जो पूछने वाला था, उसने पूछा, यार क्यों ऐसे बातें कर दे, यार को बताओ, हमें भी हल है जी। तो फिर उस शख्स ने बताया कि मैं एक इतना ज़बरदस्त और मजर्रब अमल कर रहा हूँ कि मेरे रिज़्क में इतना अल्लाह ताला ने इजाफा किया कि जैसे देखें, ये लफ्ज़ जो मैं कह रहा हूँ ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे समझाने की गर्ज से कह रहा हूँ कि उसने कहा कि 4 लफ्ज़ हैं। ठीक है, कुरान पाक का मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ इस वीडियो में, कि सिर्फ एक तस्बीह। ठीक है जी, ऐसी मेरी बरकत हुई। वो बंदा बता रहा था अपने दोस्त को कि ऐसी बरकत हुई, ऐसा मेरा काम चला, ऐसा मेरा मतलब है कि हालात तब्दील हुए कि मुझे समझ नहीं आई कि देखो जी कहाँ से कहाँ से मुझे अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया। दोस्तों, अपनी अपनी नीयतों की और अपने अपने यकीन की ये बात होती है। वो बंदा बताने लगा जो ठीक हो गया था, उसके हालात अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से ठीक कर दिए थे। वो बताने लगा कि दिनों दिनों में अल्लाह ताला ने मेरे हालात ठीक कर दिए। इतना अल्लाह ताला ने मुझे रिज़्क अता किया कि मैं अब किसी का मोहताज नहीं हूँ, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। सिर्फ एक तस्बीह का वो अमल उसने जो बताया, वो मैं यहाँ आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों, ये अमल आपको एक किस्म का, ये देखें जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ये जो उसका वाक़या है, ये तो फिर वो हिसाब हो गया ना कि रातों रात अमीर कर देने वाली बात है। अपनी अपनी नीयतों की, अपनी अपने जो यकीन है उनकी ये बात होती है। और हर बंदा जो है ना, हर बंदा, अल्लाह ताला उसकी नीयत देखता है। देखें, आज नबी पाक का जो मैं एक आपको मफहूम बताने लगा हूँ फरमान का, कि जब हम गुनाह की नीयत दोस्तों करते हैं ना, तो हमारा गुनाह अल्लाह पाक अपनी रहमतों से काउंट नहीं करता। मैं नीयत की बात बताने लगा हूँ। और जब हम नियत करते हैं कि यार हम ठीक है, अभी जोहर की नमाज है, हम असर की नमाज जाके मस्जिद में बाजमात पढ़ेंगे, एक मिसाल दे रहा हूँ, या कोई और नेकी है, जरूरी नहीं यही सोच है, हमने वो सोच लिया ना, वो नियत कर ली ना, तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर दे देता है। नियत का इतना असर होता है वज़ाइफ में। कुछ लोग कहते हैं कि वज़ाइफ कट नहीं करते। दोस्तों, थोड़ा सा अपने आप में देखें, झांकें कि भाई हम किस नहज पर हैं, किस डगर पर चल रहे हैं। क्या किसी का हक मार रहे हैं, या हराम खा रहे हैं, या कोई धोखाधड़ी से कोई अपनी रिज़्क का तरीक़ाकार बना रहे हैं, अपनों खुद खा रहे हैं, अपनों को खिला रहे हैं, यानी कि बच्चों को, माँ बाप को, बीवी को, बहन भाइयों को। ये अमल तकरीबन 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 ऑलमोस्ट रातों रात बंदे के हालात ठीक कर देने वाला है, बशर्ते कि अल्लाह ताला पर कामल ईमान यकीन हो। दोस्तों, अब बहुत लंबी तकरीर ना करते हुए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़ा बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बंदे तक ये चीज़ जाए और आपको आपके वजीफे में डबल फ़ायदा मिले। और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया हुआ तो उसको दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाया करें। दोस्तों, जो मैं आपको ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये सिर्फ 11 दिन का अमल है। 12वें दिन अल्लाह ताला, यानी कि हालात तो देखें, आपको हो सकता है कुछ 4-5 दिन बाद ही नज़र आने शुरू हो जाए कि भाई ये क्या माजरा हो रहा है, ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो 11 दिन का आपने अमल है, सिर्फ एक तस्बीह। ठीक है जी,
آپ نے نماز پنجگان کے بعد جو آپ فرض ادا کرتے ہیں نا، میں مثال دیتا ہوں، فجر آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد پہلے 2 سنتے ہیں، پھر فرض کے بعد اس کے بعد آپ جب ظہر پڑھتے ہو 4 سنتے پڑھیں، اس کے بعد 4 فرض پڑھیں اور پھر یہ ایک تسبیح کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد باقی 2 سنت 2 نفل، یعنی مختصر بات کیا ہے نا، جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں جو فرض ہوتے ہیں نا، چاہے وہ مغرب کے 3 ہوں، عشاء کے 4 ہوں، عصر کے 4 ہوں، ٹھیک ہے، ظہر کے 4 ہوں اور فجر کے 2 فرض ہوں، فرض نماز کے بعد، یعنی آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے میری بات یہ غور سے سننی ہے دوستو، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ کمنٹ ہوتے ہیں، تو کس کس کو میں کمنٹ میں یہ تسخیر کرتا پھروں کہ بھائی یہ اس طرح کر لو۔ دوستو بہت کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے، اور ہر جب آپ فرض پڑھ چکے، کئی فرض تو ہوتے ہی آخر میں سنتوں کے بعد، جیسے عصر ہے یا فجر ہے، لیکن کئی فرض درمیان میں بھی آتے ہیں، بعد میں باقی نماز پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرض نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورۃ النساء کی 4 الفاظ ہیں دوستو، یہ آپ کے سامنے بھی شو ہوگی۔ یہ آپ نے 11 دن 5 نمازوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر ایک نماز میں بھی وظیفہ چھوٹا تو پھر دوستو عمل آپ کو پھر یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ نے دوبارہ کرنا ہے۔ اب سنیں عمل اس طرح ہوگا کہ فرض نماز جب فرض آپ رکعت ادا کریں تو اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد صرف ایک تسبیح، یہ دوستو 5 منٹ کا صرف عمل ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 45 ہے، اور یہ پوری جو آیت نہیں ہے، یہ تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہ آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ صرف 5 منٹ کا عمل ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں دوستو، ہر فرض نماز کے بعد 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا، انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک تسبیح ہر نماز کے بعد، اور اس میں ایک بھی نماز میں اگر یہ چھوٹ گیا تو یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے، اس کا ایک دانہ دوستو ٹوٹ جائے تو تسبیح گر جاتی ہے، اسی طرح آپ نے صحیح اپنی دل کی جان سے یہ وظیفہ کرنا ہے دوستو۔ اپنے آپ کو آپ نے یقین کامل کی سطح پر لا کے آپ دوستو یقین کریں، اپنے اندر ایک ایسا کامل یقین اور بھروسہ پیدا کریں کہ آپ کے آگے پھر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ، پریشانی، دولت، جتنے بھی مسائل اللہ دور فرمائے گا، اور کوئی آپ کے دل میں خواہش ہے اللہ پوری فرمائے گا، دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ نے پھر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے دوستو۔ مجھے آپ دیجیے اجازت، میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے، نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔